यकीनन सर कल आपको ड्रिप लगी हुई थी, अभी भी आपके हाथ पे निशान है, तो आप इतनी बीमारी की हालत में सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। क्या हुआ, ड्रिप क्यों लगाई? देखिए मुल्क और कौम की खातिर मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। और जी लतीफ़ खोसा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। देखें जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर अल्लाह ताला ने ये 5 चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क, अगर ये इंसानों के हाथ में होता तो एक दूसरे को सब पनाह कर देते। तो ये अल्लाह के हाथ में होती हैं। किसी के जो है बुरा चाहने से कोई ये ख़त्म नहीं हो जाता है और किसी की ख्वाहिशात से जो है वो बादशाह सलामत नहीं बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपना इक़्तिदार की जंग में इतना जो है आगे निकल गए हैं कि हमने बिल्कुल जमहूर को, अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। अब पेट्रोल बम जो है सुनामी गिराया जाता है, इतनी महंगाई कर दी गई है। ये जाती मर्तबा एक और तोहफ़ा शहबाज शरीफ का, पीडीएम की हुकूमत का माशाल्लाह अवाम पर एक और मुसल्लत हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो सेंसस जो है वो होना है और सेंसस का जो है फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इसमें 6 महीने और लगेंगे। तो मैंने तो कहा कि इनकी नीयत कोई नहीं है इलेक्शन में इलेक्शन करवाने की। अलबत्ता 12 अगस्त को या शायद 2-4 दिन पहले जो इनकी एक बन रही है, शायद उससे पहले जो है तहलील हो जाए असेंबली, तो फिर जो है ये तो घर से फारिग हो जाएंगे, ये फारिग हो सर जाएंगे। जिस तरह खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम दिया कि उनको एक गवाह के तौर पर पेश किया जाए, तो सर क्या कानूनी तौर पर सर उनको अदालत में पेश किया जा सकता है? सर हाजिर सर्विस मेजर जनरल के रहेंगे सर आज? देखें जनरल हो या कोई भी हो, वो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल अदालत उसको अगर चाहे तो तलब कर सकती है। लेकिन अगर हमारा निज़ाम ही इतना कमज़ोर हो गया है कि हर चीज़ ताबे हो गई है किसी और के और कानून की बालादस्ती नहीं रही है और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है, तो फिर जाहिर है कि अगर अदालतें कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर यही होगा। अब देखें यहाँ चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएँ, नहीं करवाया। हालांकि मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर देना चाहिए था सज़ा करके, चाहे वो टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ता बर्खास्त से अदालत ही करते, फाइनेंस मिनिस्टर को करते, डिफेंस मिनिस्टर को करते, लॉ मिनिस्टर को करते, इंटीरियर मिनिस्टर को करते। इन 5 को जो है कंटेम्प्ट में बुला के कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, आप जो है क्यों रेंजर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, राना सनाउल्लाह को पुलिस क्यों नहीं दे रहे हो आप, और आज़म नज़ीर तारड़ को क्यों आप जो है इसमें रखना अंदाजी कर रहे हो, और प्राइम मिनिस्टर चूँकि इनके सरबराह हैं ऊपर से। ये जब तक नहीं होगा, जब तक मुहासबा नहीं होगा, कानून की अमलदारी नहीं होगी, आइन की अमलदारी नहीं होगी, तो आपकी गुलामी मुकद्दर है, चाहे वो गोरा जाते जाते हुए मुख्तलिफ बिल पास करिए। आपके इसमें बिलों की क्या असलियत है? कानून साजी पर बड़ी तेज़ी ले आए और मुख्तलिफ बिल ऐसे भी पास किए जा रहे हैं जिनका जो है वो प्रैक्टिकली अमल दरामद उन पर हो भी नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, इन्हीं के गले पड़ेंगे। अभी इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में तरमीम कर दी है ना, ठंड पै गई है ना कि किसी के घर में भी बगैर आप उसके घुस सकते हो और किसी के जो है आप डिटेन कर सकते हो और किसी को आप पकड़ सकते हो और कोई जवाबदेही नहीं है। ये इन्हीं के गले पड़ेगा, आप फिक्र ना करें। हैं जी, अभी भी तो ऐसे ही हो रहा है उसके बगैर अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है और इस पार्लियामेंट में माशाल्लाह दे दिया है, जिसका तुर्रा इम्तियाज़ ये शहबाज शरीफ को हमेशा के लिए जाएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन कानून पास किए हैं जो इन्हीं के सामने आएंगे, क्योंकि जब दूसरों के लिए आप गड़ा खोदते हैं तो माशाल्लाह आप खुद भी उसमें इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं? इलेक्शन अभी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। देखें केयर टेकर गवर्नमेंट इनकी मर्ज़ी की नहीं बननी है। ये चाहे दुबई में मीटिंग्स करते रहें, चाहे लंदन में ये मीटिंग्स करते रहें, चाहे यहाँ जो है कहीं और करते रहें, चाहे वो अपना क्या नाम है जाती उम्रा करते रहें, जहाँ मर्जी करते रहें। साहब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अदालतों में जो खुफिया छापे मारने वालों को, घरों से उठाने वालों को तलब कर सके, जिस तरह इख्तियार दिया गया ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट में? देखें बुनियादी तौर पर हुकूमत जिम्मेवार है,
یہ جتنے افواج پاکستان ہے یہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کے تابع ہوتا ہے. یہ حکومت کی مرضی کے بنا کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس کا مواخذہ تو حکومت کو جواب دینا پڑے گا اور دینا چاہیے. ان کو چاہیے عدالتوں کو کہ یہ بلائیں حکومت کو, انٹیریئر منسٹر کو بلائیں, ڈیفنس منسٹر کو بلائیں, پرائم منسٹر کو بلائیں, ان کو بلا کے تو پوچھیں ان سے اور ان کی جواب دہی کریں. اگر یہ کہتے ہیں کوئی اور لے گیا اٹھا کے لے گیا تو بھی ان کا کوئی یہ جواز نہیں بنتا ہے, کسی قانون میں ان کا یہ جواز نہیں بنتا ہے, تو بھی حکومت وقت ذمہ وار ہے. لہذا ان کو ڈائریکٹ ان کے ساتھ جو ہے کلیش لینے کی ضرورت ہی نہیں, کسی کو نہیں ہے. ہم تو حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اگر حکومت اتنی ہی بے بس ہے تو پھر چھوڑ جائے, کیوں پھر چپکی ہوئی ہے. آج توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی یہی سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے, کیا لگ رہا ہے اسٹے مل سکے گا پی ٹی آئی کو؟ 100% ملنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو نہ میعاد کے اندر کیا گیا ہے, نہ ان کو اختیار سماعت ہے. یہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے قانون اور آئین پر عملداری کرتے ہوئے یہ اس میں یقیناً. سر کل آپ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی, ابھی بھی آپ کے ہاتھ پہ نشان ہے, تو آپ اتنی بیماری کی حالت میں سپریم کورٹ آ گئے ہیں. کیا ہوا, ڈرپ کیوں لگائی دیکھیں, ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ ملک اور قوم کی خاطر میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں, اور عدلیہ کے توقیر اور اس کی تعظیم کے لیے میں بیماری کو میں جو ہے بالکل ہوا پس کیا پش ڈالتا ہے؟ خدا صاحب ہوا کیا ہے, ڈرپ کیوں لگانی پڑی آپ کو؟ ہوں. وہ ڈی ہائیڈریشن, فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی. اب فوڈ پوائزننگ سازی تھی. عمر کا بھی تقاضا ہے سر. خدا صاحب عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سیاسی مستقبل؟ ابھی عمران کا مستقبل آج اگر عوام پر چھوڑا جائے تو 2/3 سے زیادہ وہ واپس آئیں گے, باؤنس بیک کریں. اور اگر عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہے اور جمہوری ایک ڈھونگ ہے جمہوریت اس ملک میں, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یار یہ رستہ دے دیں اور شارٹ. جی تو یہ آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو سنی. ابھی کیس کی سماعت ہونی ہے اور کیس کی سماعت کے بعد کے جو احوال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن آج متوقع نہیں تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب آئیں گے, کیونکہ ان کی صحت کل سے بڑی خراب تھی. کل ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی, کل وہ پیش نہیں ہو سکے تھے. لیکن آج ان کے ہاتھ پر وہ جو ڈرپ کا نشان ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا. اس کے باوجود لطیف کھوسہ صاحب عدالت آئے. انہوں نے کہا کہ ملک اور قوم کی خاطر میں اپنی جو صحت ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, پس پشت رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آیا ہوں. تو یہ ہمیں ان کی جو ہمت ہے اس کو داد دینی چاہیے. آج توشہ خانہ کیس جو کہ ہمایوں دلاور صاحب کے پاس لگا ہوا ہے اس کو رکوانے کے لیے آج سپریم کورٹ میں سماعت ہے, اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی اسٹے آرڈر دیتی ہے یا نہیں. پہلے تو ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا, تو سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا تھا کہ وہ جیسے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اور اس میں تو پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملا تھا. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جو آج درخواست لگی ہے اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں. کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا.